وقتی شما میبیوین میپرسین بلیت ای همه ارزان условияهای بلیت های ارزان حتما پرسین برادر. این بنیاد اینفورماسیای خوبه برادر جان تا آخرش گوش کن و با دیگران برسون که اکثریت مردم ما به همین خطاگی راه میتن و نمیدونن که در همین حالت ها چیکار کنن. پیشکی میگم که کلاس لایک پادپیسات سره فراموش نکنین برادرای عزیز. این یعنی برای پیشروی شما، یعنی شما به نهایت معلومات خوبه دسترس میکنین ای کانال رایگان اویا. معلومات امروزه برای شما نفرایی که پرسیدن که بعد 12 اکتبر چی گپ میشه. بعد 12 اکتبر چی خیلی که رنگ پیشتره رد بود همون خیلی رد میشه برادر. یعنی این اول موسمی همی ای وقتی که من در فدراسیون روسیه قرار دارم طول 15-20 سال میشه یعنی این بود هست میمونه. یعنی به داکومنتو چیکار میکنه برای به داکومنتو همه وقت رد بود هست میمونه. و همین خاطر کدومایی که داکومنت دارین کدومایی که جای کارتون هست کار کرده استین با حضور کار کردن گیرین یگان گپ نیست. و نفرایی که داکومنت ندارین احتیاط باشین و کدومایی که به جای کار موندگین میتونین با وطن سفر کنین. به نهایت سایت های بسیار شدگی که مثال شما بلیط خریداری میکنین میرین در ایرپورت نیست یا که اویاکاسایی که شما مثال خریداری میکنین بلیط به نهایت اویاکاس هم زیاد شده. با همین خاطر بلیط های هست که شما خریداری میکنین و میرین در ایرپورت بلیط شما نیست. همین حالت ها با شما چی گفتنیم خطاگی میکنن در بلیط ها، یعنی با خطاگی راه میتن بلیط شما نمیبروه. با همین خاطر شما میتونین مراجعت کنین به همون اویاکاسی که شما خریداری بلیط کردین و با همون اویاکاس ها رسوندنیم که بردارو وقتی که بلیط هم میفروشین دستگیری کنین بچه‌ها کدومایی که وزورت میخوان کردن کدومایی که با یگان مانعیت دچار میشون. شما احترامانه خواهش میکنم اویاکاسا که دستگیری کنین بچه‌ها هر یک نمود مثال وضعیت ها میشه و این مثال آدمی های بعضی وقتا میشه که مثال جای کار میابه نمیخواه رفتن لینوی نشین وقتی که میفروشین با همیخه وقتی مراجعت میکنن چیکار کنین دستگیری کنین وزورت کنین. پیش اینا که خریداری بلیط میکنین در اویاکاسا حتما برسونین که وزورت داره یا نه یا ایمنا ای کدام اویاکمپانی وزورت قطعی میشه خریداری کردن بلیط. و این چنین نفرایی که هستای دبروان وزورت هستای вынужденный возврат. یعنی شما دبروان وزورت میکنین چند فایزی سوم بلیط شما را یعنی میگردونن. یعنی вынужденный возврат کشید вынужденный возврат باید شما در اساس این کاغذ داشته باشین یعنی حجت داشته باشین. вынужденный возврат دا полный سوم شما وزورت میشه فقط در اساس چی داکومنت. یعنی شما میبیارین فکت نشون میتین شما را ایرپورت допустим ای تاجیکستان شما اومدین و شما را در ایرپورت دیپورت بدین نماندن گذشتنی و شما را کاغذ دادن که ویستون محکمه. در این حالت شما چیکار میکنین یعنی کاغذ همو سپرافکا را صورت میگیرین میپردوین و طول 30 روزی کاری یعنی 30 روزی کاری شما جداد میکنین سوم شما وزورت میشود. بعد 30 روزی کاری سوم شما دستشوت اویاکاسا میگذره و اویاکاسا گرفته و شما برمیگردونه. بلیطایی که شما با واسطه اینترنت خریداری میکنین وقتی که شما چرا اینترنت خریداری میکنین شما در جواب نمیتین زنگ میزنه شما را یکم از تلفنتون جواب نمیده و وقتی که شما اویاکمپانی را مراجعت میکنین شما را گیجوری میکنن ای همو اویاکاسایی که خریداری کردگی همو جا مراجعت کن. فقط یگانه راه میتونه که انولی رو کنن بلیطای شما را و وقتی که شما انولی رو میکنین самостоятельно ای پیش خودتون و شما دا دیگه هیچ که چی دستگیری کرده نمیتونه. به خاطر پیش ایونه که شما خریداری میکنین ای اینترنت بلیط همه وقت یعنی سراسیمه نباشین هر یک حرف نظر تین که خطاگی در راه نتین. وقتی که شما خطا میکنین میرین بلیطون نمیبرویه این معنی و نداره که یعنی شما را فریب کردن یعنی شما با خطاگی راه دادین و بلیط شما نبرومد و در این حالت باید جوابتیشان امر محال برادر جان. به همین خاطر نفرایی که چرز اینترنت یعنی خریداری میکنین کدام ایتا دستگیری کردن میتونم دستگیری کردستم بچه‌ای که نویستین بچه‌ای که اسپرایت کردن بلیطتون در رضای الله خدا نگهبانتون باشه آینده دا کوشش کنین که به خطاگی راه نتین. و نفرایی که اویاکاسا میخرین بلیط را حتما کوشش کنین که چی سوالی که دارین پیش اونی که خریداری میکنین بلیط بعد بتین برای که
бениҳоят мисол бачаҳое ҳастанд ки аввал билета мехаранд ба мебиёянд мисол возврат қати возврат ка мисол ба ҳамин хотир пеш ай харидани билет ҳатман саволотона тиен ки яъне кадом роҳ қати хубтарай ва шумо да мисол вигиднитарай гирифтан. Авиакомпания Урал як миқдор яъне нарха мефурора ва мардуми мо бениҳоят чи дар ҳамин ҳолат фақат Урал мегиранд. Шумо яъне ин совети ман ки кадоме ки возможност дорем, ман медонам 200 рубл пулай барои 200 рубл кор кардан ия меҳнат мекунем шумо, но ба хотире ки шумо ба мушкилиҳо рӯпарӯ нашавен, яъне ҳатман кӯшиш кунем ки камеам боша қиматтарак гирен ва саволои худтонда ҷавоб гирен. Ай авиакаса мардум яъне бедор шавен, ҳар вақте ки пешакӣ харидорӣ мекунед саволои худтонро ба прагӣ битиен ва вақте ки билети арзон харидорӣ мекунед условияҳоша савол тиен, чӣ условия дора, страховка дора надора, возврат дора, мешава карда намешава карда, яъне баъди паридан возврат мешава ин билет ё намешава. Вақте ки ман дер кардам натонистам парида, возврат кардам мешава билета намешава. ҳамаи саволҳоро битиен бародаро ба харидорӣ билет кунен ки баъдай оне ки шумо мебиёен баъд ҷанги ҷанҷол нашава, яъне якдигар нофаҳмиҳо мешава байни мисол харидору байни авиакаса. ай ҳамин сабаб сомон айр яъне возврат дора бародаро, но условияҳош ду намудай, яъне авиакасое ҳастае ки ира ичия хубтар медонанд ва оформит мекунанд 400 рубл зиёдтарак мешава, пештар 200 рубл буд, яъне дар сари билети шумо 200 рубл зиёдтарак оформит мекунанд. Дар ин ҳолат яъне билети шумо ай 48 соат агар мондагӣ боша, то паридани шуморо 48 соат мондагӣ боша, возврат карда мешава ва муддати ай 15 рӯзи корӣ то 30 рӯза яъне суми шумо возврат мешава. Добровольный возврат шуда якчанд сума мегардонанд, а вынужденный возврат да ягон сума намегардонанд. Ва Урал, ширкати Урал, яъне ширкати Урал ман худам лично ба ҳамин чиз рӯпарӯ шудам ва 40 рӯзи корӣ, яъне шанбе якшанберо ҳисоб намекунем, 40 рӯзи корӣ ждат кардам ки як билета возврат кардам ва 40 рӯзи корӣ ждат кардам ки суми вай бародара барбигардонам. Но ҳаракат кардам ки мисол мақсад дар ин ҳолато мисол одамое ки мисол суми калон доранд ай суми хучометан ба ждат мекунанд. ютер яъне вынужденный возврат, добровольный возврат, яъне бениҳоят авиакасое ҳастае ки мегӯяд ютер возврат надора. Бародарои азиз, ман медонам ин бениҳоят мардуми мо хай баъзеҳош мисол камтар бародарое ки авиакасада кор мекунен, ай шумо якбора хоҳиш, яъне ин ҳурмати эҳтироми ман, ман яъне шуморо намегӯям ки ягон чи раскриват кардам, ягон секрети шуморо гуфтам, не бародаро. Ай ман фақат хоҳиши дили ман чие ки ҳамин мардума камеам боша дастгирӣ кунен, яъне билетои возврата ҳатман дастгиришон кунен. ютер яъне вынужденный возврат дора ва добровольный возврат. Добровольный возврат бародаро яъне фақат пеш ай паридани самолёт. Шумо метавонед пеш ай паридани самолёт на камтар 48 соат монданда, 48 соаташ значит 24 ду рӯз, яъне пеш ай оне ки самолёти шумо мепара, ду рӯз пешакӣ шумо метавонед муроҷиат кунед барои возврат кардан. Вало гуфтанам оне ки 11 октябр раса соати 10 шав ба хатсайри Москва Душанбе автобус Азиан Экспресс, яъне 10500 рубл нархи билетай. Шумо барои харидорӣ кардани билетои самолёт ва барои харидорӣ кардани билети автобус рақамое ки дар болои экран мемонад, шумо метавонед муроҷиат кунед ва ба саволои худтон ҷавоб бигиред. Кадомое ки видеои ройгон агара то охирша тамошо мекунад, як ҷаҳон раҳмат, ман аз шумо миннатдорам ва инчунин рӯз то рӯз кӯшиш кардаистам ки барои шумо маълумотои хубу ва маъқули дили шуморо пешкаш кунам. Подписатсияро фаромӯш накунед, класса чӣ хеле ки меган бачаҳои кӯча шаташаб кунед ва мо дар хизмати шумо. Билетои самолёт ногуфтанам она ки яъне шумо давози мерасонам ай 10 то 31 ай 17 то 23 ҳазора. Салом алейкум ройгон авиа гӯш мекунад шумо. Алейкум ассалом. бале бародар, автобус 11 октябр соати 10 шаб ай автовокзал Котельники мерава, нархи чипташ 10500 рубл. Хуҷанд Душанбе.
гуфтаистам ку бародарҷон хуҷанд баъд душанбе. бале не бародарҷон. хуб саломат бошем. кӯшиш мекунем ки дар ҳар як занги шумо ҷавобатон бародаро анам хе саволои дуру дароз мешавад. ба ҳамин хотир кадамоида ки ҷавоб дода наметавонам узри зиёд як ҷавон бахшиш мепурсам ва ҳаракат мекунем ки оянда дар ҳар як саволу зангҳои шумо ҷавоб батам. худоҳофиз. подписаться ва лайка фаромӯш накунед.